YouTube channel. So today we are here at the famous Carbon Market in Cebu City. So it is one of the largest and the oldest market here in Cebu, known for its local product, fresh goods, and of course to their unique indigenous craft. That's right. And we're excited because we'll be looking for some traditional items made from natural materials. We're talking about baskets, woven mats, and many more. And also we will going to have an interview to local vendors out there to even know more about these products. In the Philippines, baskets like these are used for many purposes, carrying fruits, rice, and even laundry. They're made from materials like bamboo and rattan, which are eco-friendly. What's cool is that each pattern has a meaning, representing different Filipino communities. Everyone, naami karon diri sa Carbon Market Interim Building second floor para interviewon na mo si Tatay Al para sa iyahang mga products. Hi sir, we are the students from Asian College Technology. We are making a vlog about traditional Filipino craft. So we'd like to know a bit more about your products. So tayo nakita na nimo. Okay. Kanang kamo ba buhat ani or namoy mga supply? Nami supplier na gikan ni siya sa Bohol. Na supplier na mo ani made of bamboo ni siya. Ang gamit ani niya sa kasal bitaw nang butla doon sa Flower Girl. Okay. No, mo ni siya. Gikan ni siya Bohol. Bamboo material. Sige, thank you, Tay. Okay. Mayong adlaw kanatong tanan so ani ata karon sa Carbon Public Market and atong interviewon karon si Kuya Jeniel about sa basket. So mayong hapon niya. So, kamo pa nagbuhat ani or naamoy supply? Actually, namin supplier na i-deliver sa mga para kami mag-resell sila mga products. So, pila na mo ka tuig na maligya direya og mga indigenous craft? Ang lola, nag-start siya mga 25 years ago. Kaya ako kay nagtabang-tabang na ko niya since college pa. Sa SGR mo ko nag-spila, so atbang raba. So, dito man na sa freedom ilang peso sa una. So, tagpila sad ang range shop prices direya mas small basket to Sa mga small basket, nag-start na siya sa mga 20 to 100 ka 10K. Depende mo siya sa klase, sa material na gamit, o sa kalisod sa timo. So, unsa din ni siya nga materials ang giuse Ang ani? gigamit na niya kay tagda, dahil paano siya, tag 60 rin siguro niya siya. 60 pesos. Okay. So, salamat kaya sa imuhang time. No. Capiz shells are unique to the Philippines and used in making windows, lamps, and ornaments because they're durable and pretty. The shells are translucent and look beautiful when light shines through them. In the old days, they were often used for windows because they let light in without too much heat. So, may udto tay, naami dire para pwede mo interview sa imuhang copies nga product. Sa kanang napamoy ka ng specific technique or tools for pagbuhat sa copies product tay? Wala gini ano hindi. Mamo dire namin mga supplier. Kani hatod na nila finished product na siya. So bali, kanang dili ka mo'y magbuhat Dili o nami mga supplier. ato ra mo magbuhat nila. Oh. Pila sa inyong usa kaya? Kani nga size 7 na siya, tag 150. Kani sa size 6, ayan day ang item, money tag 130. Kani size 8, 200. Kani size 10, mag 300. Amo pinakamahal. Nako. Magdepende na Depende sa sa size. sizes. O kani sa shop tayo, sa average shop na sa tino. Kani siya, wind chime ni tawag ani. Kanang ka portahan. Example mo ni siya, sa may shell nga kuan gyud asa kapis. Okay. Sige, salamat sa. Kay kanang inibang kapis kay gikan sa Cebu or gikan sa lain lugar. Diri na ni siya gihimo, pero ang iyang materialis ani nani sa Indonesia gikuha. Pero dili ra ni gihimo. Ali mga shell kanyo. Sa Cebu ra ni siya, sa Lapu-Lapu ni. Lagi may mga sa nga lugar kung sa ilang item dadon din. Ito na mo. Display lang. Salamat kay. Okay.
These woven mats or banig are handmade and can be used for sleeping, sitting, or even as decorations. Each mat is a work of art with unique designs and colors. Hi sir, nindot pa yung mga bani. Pwede yung mga na gamit. Oo, pwede. Agin sa may nag-disenyo ani sir. Ang ani dahil nagbuhat si Flora. Ang amo doon supply ra gyud ni nila. Ang sa ilang ato, mami, ilang ato karon panik hamo ra puli na ang amo matong ra gyud. Pila man sa dingan ni sir? Ang tingit to 80. To 80. Ano na siyang kinadakan? Double ni siya. Pero ang kini nga price nato gyud karon na pani sa amyo Ilan may last price din na sir? 250. 250. So, mo na siya ang pang single or Double. double? Wala po yung single sir. Naatay single mas Pila minus po atong to? single. Tag 180. Mas barato. Mas barato. Kay gamay naman kay suko. Kuya, pila ka tayo mo ka years nagbaligyan nga ba ni? Taod-taod na gid po dai. Kay sugod sa pagpaninda na ko ani nagkuang ko sa native mga 13 years nako. Dugay na tayo yan. Taod-taod na gid. Salamat kayo. This has been such an interesting experience. We've learned so much from our traditional crafts and their importance to our culture. Yes, it's amazing to see the hard works and the skill that goes into in every item. So each product has a story and purpose, and we are so happy to share it to all of you guys. So if you're in Cebu, please visit Carbon Market and you'll find some interesting, unique and eco-friendly products that supports our local artisans. Yes, and again, thank you everyone for watching our vlog today. And don't forget to like, share, subscribe, and comment down below if you enjoyed watching our video. So, let us know which craft was your favorite. Thank you. We are the Group 5. Say, Pinoy ako, atin to! So hi everyone, this is an abaca lamp. So this abaca lamp is a decorative lighting of abaca that give you a warm and beautiful light. This and luxurious of abaca fiber will further beautify your home. The price of this abaca lamp is around 200 to 300 pesos. It is one of the largest and the oldest mountain. Mountain! It's been This has been such an interesting experience. We've learned so much from these cultures. Allah! Soko ka? Nung blush lagi ka urit. Sukli na kuya! Nakalimot na ka! We are the Group 5 saying, Pinoy ako, atin to!